Good morning, ikutin keseharian aku selama Ramadan yuk. Sahur apa ya kita hari ini? Lately aku sahur yang simple-simple aja. So I think I'm going to make a berry smoothie. Aku pakai pisang, frozen blackberries and strawberries, and of course Oatside Barista Blend. Cara bikinnya gampang banget, tinggal masukin aja semua bahan-bahannya tadi. And for the liquid, aku prefer pakai Oatside because they're lactose free and so it's lighter, and they're also high in fiber so it keeps me full longer. And it's easy to make but super yummy. Terus ada kayak multi taste dari Oatside-nya, jadi ada kick of nuttiness. Hari ini agak padat but I slipped in a light workout and then I headed out. Terus aku syuting untuk book list. And after that I had a mini photo shoot. Suka banget sama hasil-hasilnya. And I really can't wait for you guys to see it come out. And then it's a wrap for today. Abis itu aku pulang, cuman oh my god macet banget. Jadi aku harus buka puasa di mobil deh. Ini Outside mini favorit aku yang rasa coklat. It's very rich in flavor but not too sweet. Bye! Pada suatu hari di Purwokerto, hari ini aku excited banget karena lagi launching single gue yang terbaru ada di sini. Tapi juga aku akan datang ke acara mantannya Bung Suat, dan aku juga bakal ada special pop-up performance surprise buat mahasiswa-mahasiswa baru supaya puas. Let's go! Dimanapun aku berada, sejauh apapun ku melangkah, asa ini diri kalian. Dan yang ketiga, carilah support system ya teman-teman. Ini adalah kendaraan baru buat kalian semua. Universitas Jenderal Sudirman. Semangat! Sampai jumpa! Hai semuanya, aku pengen menggunakan kesempatan ini untuk ngobrol-ngobrol tentang HPV karena ada banyak banget yang nanya-nanya, entah itu di komen aku atau DM, and so I just wanna share some key information supaya kita bisa bareng-bareng belajar dan lebih banyak tahu lagi tentang virus ini. Alright, let's talk about it. So, human papillomavirus atau HPV adalah jenis virus yang menyebabkan infeksi menular seksual. Dan dalam beberapa kasus tertentu juga bisa menyebabkan timbulnya beberapa jenis kanker seperti kanker serviks atau kanker anus. Dan berdasarkan data CDC, sekitar 85% orang akan terinfeksi HPV dalam hidupnya. And that's, it's quite a big number. Tapi tenang aja teman-teman, karena ada kok hal-hal yang bisa kita lakukan untuk juga mendeteksi kemungkinan kita terinfeksi virus ini, seperti rutin melakukan screening dan melakukan vaksinasi HPV sebagai langkah pencegahan. Nah, banyak asumsi dan persepsi salah di luar sana kalau cuma perempuan yang bisa terkena virus HPV. Padahal faktanya 4 dari 10 kasus kanker yang disebabkan oleh HPV itu adanya di laki-laki loh. So both males and females need to get vaccinated. And just like any preventive methods, vaksin HPV ini juga dianjurkan untuk dilakukan dari usia muda, even sebelum kalian menikah. Nah, tapi kalau misalnya udah nikah dan baru mau vaksin HPV nggak apa-apa juga, karena rentang umur buat vaksin HPV itu dari 9 sampai 45 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki 9 sampai 26 tahun.
Dan kabar baiknya untuk anak-anak kelas 5-6 SD itu bisa vaksinasi HPV gratis karena vaksin ini termasuk satu dari 14 jenis vaksin imunisasi rutin wajib program Kemenkes. Perlu dong, perlu banget. Vaksin HPV itu nggak cuma buat perempuan, tapi juga buat laki-laki. Dan bisa ngebantu melindungi kamu dari penyakit anogenital. By getting vaccinated, you also can protect your loved ones from HPV. So, consult your doctor now and get vaccinated. I know that's a sad truth about this is that not everyone is educated yet on the issue. Padahal menurut aku ini tuh penting banget untuk kita semua bareng-bareng belajar mendapatkan informasi yang tepat. Karena seperti yang aku bilang tadi, HPV ini bisa menyerang siapa aja. Buat kalian yang mau lebih tahu, lebih banyak lagi tentang HPV, you follow @ngobrolinhpv di Instagram. Terus bisa juga ke website www.ngobrolinhpv.com. Dan jangan lupa juga ambil quiz untuk tahu kalian tuh sebenarnya udah seberapa tahu sih tentang HPV. Let's keep our loved ones safe. And yeah, that's it for me. Halo teman-teman. Aku seneng banget kemarin Financial Literacy Series-ku di YouTube yang bareng dengan Reku itu mendapatkan respon dan feedback yang sangat positif dari teman-teman semua yang nonton. Thank you. Seneng banget karena banyak itu loh yang bilang bahwa insights-nya tuh menarik-menarik dan unik-unik dan it's really helping them and supporting them on their financial journey. So I'm really happy and I had a really good time making the videos juga. Nah, berhubungan dengan itu, Reku itu akan mengadakan Finance Flash Virtual Bootcamp. Jadi di bootcamp ini, kalian bisa belajar dan mendapatkan insights lebih banyak lagi on how to maximize your finances, on how to invest wisely, maybe diversify. Dan kalian juga bisa nanya-nanya sama experts seperti Pandu Syarir, Ellen May, Jessie Choi, dan aku juga akan hadir di situ sharing tentang personal finance journey aku and the challenges that I come across, so it should be really fun. Online bootcampnya itu diadain di hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 jam 9 sampai 2 siang. Terus kalian bisa register for free sampai tanggal 30 November. And then setelah registrasi kalian juga akan dapatkan email for all the details. Hello! Hi! And there will be a Telegram group as well. And if you're really lucky, you get a chance to join a private and exclusive session with us. And kalian bisa nanya-nanya tentang investing and all things finance. I mean, Jessie's like the more experienced one here, but I'll give my personal insights as well. What do you have to say? Yeah, it'll be a fun event. I think it'll be very helpful. We've lined up a really good set of guests and experts and speakers. So I think it should be really helpful. And I think it should be really exciting. So if I were you, I'd join. Yeah. Come and join us. All right. See you there. Bye. This is the story behind From This Island's newest baby, Sugarcane AHA Exfoliating Solution. Ini exfoliating toner. And its function is to improve your skin texture, refines your pores for a more even and brighter complexion. Nah, kenapa sih kita mau bikin exfoliating product dan khususnya exfoliating toner ini? Pertama, aku sebenarnya selalu ngerasa bahwa exfoliating product itu perlu adanya dalam skincare rutin siapapun. Kita tuh terekspos polusi atau makeup atau apapun itu that can clog our pores or create just a lot of unwanted texture on our skin yang kayak gimana sih, kayak kasar-kasar geradakan gitu. And that happens to me quite a bit. Jadi dari semua produk-produk FTI yang kita baru launching kemarin, we feel that it's also important to provide an exfoliating solution for you guys. And this is a powerful and gentle one that you should try and incorporate into your skincare routine. Tau gak sih ingredientnya apa? Lucu banget. Tebu or sugar cane. That's actually
known for their exfoliating properties. There's a lot of natural AHAs in sugarcane. It comes in 2 sizes. Jadi ada full size, ini yang 100 ml. Terus ada yang smaller size, 50 ml buat kalian yang mau cobain. And that's the story. That's the story behind this product. Thank you and give it a try. Hai semua, kalian tahu nggak sih bahwa kanker serviks itu adalah penyebab kematian akibat kanker ketiga tertinggi di Indonesia? I know, it's quite a scary fact. Tapi tenang aja, karena ada langkah pencegahannya. Yuk tonton video setelah ini supaya kalian bisa lebih tahu informasi tentang HPV dan kanker serviks yang lebih jelas dan tepat. Gimana kalau kita bisa ngurangin satu beban pikiran dalam hidup? Bisa mencegah hal buruk yang akan terjadi? Dan gimana kalau ada vaksin untuk mencegah kanker? Di Indonesia, setiap jam ada 2 perempuan yang meninggal karena kanker serviks. Mayoritas penyebabnya adalah HPV. HPV dan screening test, kamu nggak cuma melindungi diri di masa depan, tapi juga ikut menekan angka. Ini yang bikin aku nyaman banget pakai Philips Smart Wi-Fi LED. Karena ada aksesoris motion sensor yang bisa menyalakan lampu hanya dengan mendeteksi gerakan aja. Pinter kan? Jadi nggak khawatir lagi deh masuk rumah dalam keadaan gelap. And I always feel comfortable and relaxed di living roomku ini. Look at the vibe. Aku atur Philips Smart Wi-Fi LED light strip dengan mode warna plant growth. Tanaman-tanaman aku pasti senang. I'm so happy that I have this Philips Smart Wi-Fi LED karena pengaturannya mudah banget dan cukup atur dari Wiz app. You can choose any kind of color mode karena ada 16 juta warna yang kamu bisa sesuaikan sama mood kamu. Tapi perlu diingat juga ya, pemasangan lampunya juga harus disesuaikan dengan ruangan. So, aku really recommend ke kalian untuk beralih ke lampu pintar Philips Smart Wi-Fi LED dan kalian akan rasain sendiri hidup lebih mudah dan nyaman. Untuk info lengkapnya, kunjungi philips.co.id/wifi. HPV vaccination deserves a top spot in our financial checklist too. On the weekends, aku suka banget go through old photos and appreciating these moments. Dan kalau lagi lihat foto gini, aku tuh langsung keinget betapa pentingnya waktu bersama keluarga and the people I love. So, I want to make sure that I'm doing everything that I can to have as much time with the people I love, including vaksin HPV. Karena vaksin HPV itu bukan cuma bentuk pencegahan, tapi juga usaha aku dalam melindungi diriku sendiri dan orang-orang tersayangku. Buat aku, vaksinasi HPV itu adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang for a better and healthier version of me. Yuk jadiin kesehatan kita sebagai prioritas juga dalam financial planning, as we do with traveling and any other forms of entertainment. HPV vaccination deserves a top spot in our financial checklist too, because it's a valuable investment for our well-being. Let's take action, consult with your doctor about screening, and HPV vaccination sebagai bentuk komitmen kita untuk investasi kesehatan dan peduli terhadap orang-orang tersayang kita. For more info about HPV, you can visit www.ngobrolinhpv.com or @ngobrolinhpv on Instagram. Nadia Yunda here. Kita akan membedah buku The 5 AM Club by Robin Sharma. Insight pertama, rahasia di balik kesuksesan yaitu bangun pagi, khususnya jam 5 pagi. Wah, untuk menjadi sukses, kita tuh harus mau melakukan sesuatu yang gak banyak orang mau lakuin. For the second insight adalah
Rahasia pencetak sejarah nih kata Robin Sharma, berapa jauh orang itu memanfaatkan potensi, skills apapun yang dia miliki. Dimana kita itu untuk jadi sukses, kita jangan percaya bahwa kita lahir dengan apa yang kita miliki terus kita pasrah aja, tapi kita juga harus terus mengasah dan kita bisa menjadi semakin lebih baik lagi. Insight yang ketiga, kalau kita mau kerja, we need to make a tight bubble of total focus. So, how do we put the book into action? Kita bisa mulai aja dengan baby steps atau langkah-langkah yang kecil. Dan jangan lupa untuk subscribe dan turn on notifications. Bye! Kamu ini menanggung biaya hidup atau menanggung gaya hidup? Hi curious people, Maudia Indah here. Welcome to my new program Spotlight. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas tentang financial independence. Financial struggles yang dialamin anak-anak muda sekarang. Gimana sih caranya sandwich generation mengatur keuangan mereka dengan efisien? Those people are putting themselves at risk because they're doing something that they don't actually understand. Sering rugi juga. Tadi aku kesini naik Toljer, aku ambil struknya. Nanti pulang aku kasih istriku. Idealisme dalam karir itu adalah privilege. Itu cuma keuntungan yang tertunda. Ya kalau gajinya 5 juta, tiket konsernya 5 juta, ya dia nggak mampu, simple. I'm like taking notes. On the weekends, I try to make the most of my time to relax and recharge di rumah. Setelah beraktivitas setiap hari, aku butuh banget some me time supaya aku nggak burn out. Nah, untungnya ada Philips Smart LED Portable Hero yang bikin my weekends more relaxing. Selain bentuknya yang portable dan bisa aku bawa kemana-mana, aku senengnya dia tuh easy and so practical to use. Dan buat nyalainnya aja gampang banget, as easy as a simple touch atau pakai perintah suara aja. Dan aku juga bisa kontrol warna dan mode pencahayaannya pakai aplikasi Wiz ini. Philips Smart LED Portable Hero ini benar-benar my perfect companion for a relaxing day at home. Dengan 16 juta warna dan pencahayaan yang mereka punya, aku juga jadi selalu bisa nyesuaiin ambience rumahku sesuai dengan moodku. Yuk beralih ke lampu pintar, dan buat kalian yang mau kembaran sama aku, visit philips.co.id/wifi. Yuk ikut aku naik kereta api. Kali ini aku naik kereta api Pangandaran, berangkat dari stasiun Gambir menuju stasiun Banjar. Dan seneng banget dapet kereta favorit aku, yaitu panoramik. I love enjoying the view dari jendelanya yang luas, bisa lihat langit biru dari jendela kaca yang di atap. Terus kita kemarin karaokean juga. Nah, pas makan siang, aku sengaja ke kereta makan. Seneng banget ketemu sama prama-prami yang pelayanannya super helpful. Dari berbagai menu, aku pilih nasi rames dan bakso yang oh my god, ternyata enak banget pas di lidah. Tripnya jadi super mengesankan. Kalian yang mau liburan dan traveling ke Pangandaran, aku rekomendasi naik kereta api Pangandaran ini. Selamat traveling! Aku baru aja selesai olahraga dan aku tiba-tiba kepikiran aja kalau kesehatan tuh ternyata penting banget ya. Karena kalau kita nggak sehat, ya pasti nggak jadi bisa kerja, nggak bisa ngelakuin hal-hal yang kita senengin. Nah, mumpung lagi ngomongin soal kesehatan, aku pengen ngajak teman-teman untuk yuk ngobrolin HPV. Tapi nggak sekedar ngobrolin HPV aja. I want to make sure that you guys get the most accurate information about this karena beberapa virus HPV bisa memicu kanker. Based on US FDA, the HPV vaccine, it can help prevent certain HPV-related cancers, including cervical cancer. Let's ensure the safety of ourselves and our loved ones from HPV-related illnesses. Biar semakin jelas, kunjungi website dan Instagram Ngobrolin HPV untuk dapetin informasi yang valid tentang virus HPV. Dan yang paling penting, jangan lupa juga untuk konsultasi ke dokter tentang screening dan vaksin HPV. Soal kesehatan harus jadi prioritas seperti vaksin HPV, jangan ditunda. Nah, kebetulan malam ini aku masak di rumah. Tapi selain makanan, aku biasanya set mood ruangan dulu pakai lampu Philips Smart Wi-Fi LED supaya lebih cozy and warm. Nah, cara ngatur lampunya juga gampang banget. Aku atur dari Wiz App seperti ini. Nah, lampu yang ini aku atur jadi pakai mode candle light.
Sedangkan light stripnya aku pakai warm white. Nah karena ada 16 juta warna, kalian bisa atur sesuai mood kalian. Dan ada fitur-fitur keren seperti fitur penjadwalan, fitur smart dimming, fitur circadian rhythm yang bisa disesuaikan dengan aktivitas kalian, dan ada fitur perintah suara juga. Nah sekarang saatnya kalian juga beralih ke lampu pintar dengan Philips Smart Wi-Fi LED untuk hidup lebih mudah dan nyaman. Tag me if you have favorite color modes so I can try it too. Come with me to Singapore. Hari ini flightnya pagi, jadi aku mau bawa snacks to keep me full on the way. Outside Mini tuh selalu jadi my go-to snack kalau lagi buru-buru gini, karena it's practical and it's travel friendly and it keeps me full longer. Sampai airport langsung check-in and off we go. Thankfully nggak terlalu turbulent perjalanannya, dan ini sampai Singapura kita langsung ke hotel. Terus besokannya we started our day with a little tennis session, terus jalan-jalan aja sekitaran Marina Bay Sands before heading back to Jakarta. It's a very quick trip just to take a breather, and yeah, touchdown to Jakarta and now back to work. Ikut aku ke Purwokerto yuk! Senang banget bisa jalan-jalan naik kereta lagi. Kali ini aku naik kereta kompartemen dan aku suka banget karena it feels like my own cabin. It's super private, terus enak banget kalau mau sambil kerja atau meeting. Nah, kalian cobain deh. Gampang banget tinggal beli tiketnya di aplikasi Access by KAI. Aku nggak perlu ribet cetak tiket lagi karena udah ada e-boarding pass. Caranya tinggal ke menu tiket saya, klik cek dan tambah tiket, terus ikutin aja semua stepsnya. Pakai feature tiket ini, kita jadi bisa aktifin e-boarding pass kita 2 jam sebelum keberangkatan. Pokoknya simple banget prosesnya. Terus di aplikasi Access by KAI, kalian juga bisa reschedule dan cancel your trip super easily. Semuanya gampang dan lewat satu aplikasi aja. Buat kalian yang mau jalan-jalan naik kereta, jangan lupa beli tiketnya lewat aplikasi Access by KAI. Bye! Kak Maudi. Hi, there you are. How are you? I am so good. By the way, itu lagi baca buku tentang apa? Kayaknya menarik banget. It's really good. It's a book about how to find happiness. Oke, bagus banget ya. Oh my god, that's so cool. Just like your outfit today. Thank you. 3 tips untuk build your outfit every single day itu gimana sih, Kak? Every single day, my outfit have to be comfortable, versatile, jadi mudah dipadu padan, and lastly, functional. Wait, oh my god, are we on a train right now? Yes, we are! Oh my god, aku suka banget naik kereta. Kalau kakak gimana? Aduh, aku suka banget whenever I'm traveling. Or honestly, even here, I love trains. Oh my god, me too. By the way, lihat deh itu. Itu tuh kayaknya UV Parka deh. Aku suka banget pakai itu kalau lagi commute. Kalau kakak gimana? Oke, ini favorit aku banget. So this is the Pocketable UV Parka. It's very lightweight. It has UV protection, it's water repellent juga. What's your idea of happiness? Happiness for me is being authentic, being grateful, and finding joy in the little moments. That's amazing. Oh yeah, kan Kak Maudi suka explore new things nih. What kind of style would you like to explore this year? This year, I want to explore colors. So I want to add more interesting colors in my wardrobe. Kayak misalnya, this light blue. Oh, I love that one. With the stripes. I love it. Nah, by the way tadi kan style nih. Kalau skill baru yang pengen dipelajari this year apa nih? Kalau skill baru, aku rasa aku mau lebih jago masak dan memperlancar bahasa Korea. Jadi Kak Maudi tuh suka banget ya belajar soal culture? Suka banget, karena kalau aku belajar tentang budaya lain, aku tuh ngerasa jadi lebih terbuka, lebih open-minded. And honestly, it's kind of like UT, karena mereka itu suka meng-highlight culture like anime or photography, and so it's super cool. You get to learn about other cultures too. Okay, kalau one clothing item that you use the most, like every single day. I like a white t-shirt. I also really like an oversized blazer. By the way, tadi bilang kan suka pakai blazer nih. Berarti prefer city life ya dibandingkan nature? No, I actually love nature. I want to be around nature all the time. Terus kalau lagi di nature gitu, aktivitas yang suka kakak lakuin apa? Aku paling suka hiking, karena it's a good way of keeping my heart rate up. Terus kita bisa ngeliat view yang cantik banget. Nah, pertanyaan terakhir nih, how would you like to be remembered? I would love to be remembered as someone who made good use of her privileges and her opportunities, and someone who created positive ripples in society through her work. That's amazing. By the way, I just realized udah jam segini. Oh my god, I have to go now, but it was so nice talking to you. Bye, Kak Maudi. Bye, good talking to you.
Yuk kita throwback ke photo shoot yang aku lakuin beberapa waktu lalu. Pagi-pagi kita ke studio, langsung makeup, jumping onto set. Nah sekarang aku nge-snack dulu nih, minum outside, my favorite snack ever. Siapa di sini yang suka banget outside? Langsung kita take video. Kalian pasti udah lihat nih campaign yang ini, and I'm so excited. Like ngeliat hasilnya. Terus minum outside lagi deh. And that was quite a day with the team. Thank you everyone. That was a solid wrap. Bye. Yeah, I have so much to do today. Wait, that was today? Yeah, of course I remember. All right, 7 p.m. our usual place, right? All right, see you. Bye. Now look at this bag. I personally think she belongs in the museum. Should I wear this to the office? It's not too much, is it? I mean, she is a work of art. Hi, it's Maudi. Yes, I can maybe do a Zoom call around 7 p.m. Have your people call my people. Oh, quickly, let me take a selfie and send you a photo of my outfit. What do you think? Wait, huh? Your boyfriend broke up with you? No, don't cry. Don't cry. I'm coming over. I'm just grabbing my bag. Wait up. Hi. Yeah, I'm running a little bit late. I'm wearing the dress that you got me. So are you on the way or are you there? Almost there. Okay. Let me pick out a bag. Should I go orange or red? See you in a bit. This Indonesian star uses a portion of proceeds from her skincare products to fund education initiatives on the islands where her key ingredients are sourced. Meet Maudi Ayunda, an entrepreneur and influential figure in entertainment and education. Born in Jakarta, Maudi found fame as a child actress and began singing at the age of 9. She played leading roles in films like Perahu Kertas and released songs like Tahu Diri and Untuk Apa. She was also chosen by Disney to sing the Indonesian soundtrack for the movie Moana. But she always had a passion for learning, which led her to study at the University of Oxford, where she earned a degree in politics, philosophy, and economics in 2016. She then graduated at Stanford University, earning dual master's degrees in business administration and education in 2021. A year after she graduated, Maudi was appointed as the spokesperson for the G20 Indonesia presidency in 2022. Around this time, she was also exploring Indonesia's botanical treasures and working with local farmers for her venture. And after 2 years of research, she co-founded From This Island at 28 years old, a skincare brand with patented technology that harnesses superfoods from the archipelago. And what's truly inspiring is that... Hai semua, aku pengen cerita sedikit deh hari ini. Selama 1 tahun lebih aku menjadi edukator untuk ngobrolin HPV, aku banyak dengar cerita teman-teman cancer warriors, entah dari komen, DM, atau pas ketemu di acara ngobrolin HPV Live. Gak sedikit juga yang cerita tentang perjuangan kanker serviksnya yang ketahuan ketika sudah di tingkat lanjut. Dan jujur waktu aku dengar sedih banget. Apalagi beberapa ada yang cerita juga tentang kebingungan mereka soal HPV karena banyak dengar informasi yang kurang akurat di luar sana. Nah makanya aku pengen ngingetin teman-teman lagi kalau virus HPV ini nggak mengenal usia ya. Dan bisa terjadi pada siapa saja, baik pria dan wanita. Teman-teman tahu nggak sih kalau kanker serviks itu penyebab kematian akibat kanker keempat terbesar di Indonesia. Yang sebagian besar disebabkan oleh human papillomavirus. Jadi yuk sama-sama kita mulai lebih perhatian lagi dengan diri kita dan mulai cari tahu tentang langkah pencegahan yang bisa kita lakukan. Please, jangan lengah dan memandang ringan masalah kesehatan kita, terutama kesehatan reproduksi kita nih, para wanita Indonesia. Aku support kalian untuk konsul ke dokter tentang screening dan vaksinasi. Jangan lupa juga ajak orang-orang tersayang kalian supaya kita semua bisa saling menjaga untuk tetap sehat. Take action, consult your doctor about HPV vaccination. Now let's start the game. Membaca buku. Aduh, yang ini susah, so both.
Sarapan nasi. Dimasakin karena nggak bisa masak. Film deh. Nggak bisa milih juga, dua-duanya. I think also both. Tapi sekarang aku lagi local pride, jadi dalam. Chill di rumah. I'm a home person. Unlimited dong. Ya coba dulu aja langganan XL Prioritas yang gampang kontrol biayanya, bisa pilih bayar di depan tanpa deposit dan beneran unlimited. Hai, masuk yuk. Ini di living room aku pakai remote control untuk mengubah warna Philips Smart Wi-Fi LED, bulb, dan juga strip light supaya PW nih nontonnya. Terus yuk kita naik ke lantai 2, I wanna show you my study room. Di ruangan ini ada something yang super special. Ini dia Philips Smart Wi-Fi LED Motion Sensor yang bisa ngebaca gerakan aku terus nyala deh. That's ocean blue color. Gampang banget lagi setupnya di Wiz app. Pokoknya buat teman-teman semua yang mencari solusi smart lighting yang mudah dan nyaman, harus banget nyobain rangkaian Philips Smart Wi-Fi LED. Bye, till next time. 3 barang wajib kalau mau beraktivitas di bawah matahari. Pastinya yang pertama sunscreen, wajib banget. Terus, as you guys know, I love my sunnies. I have a sunnies collection. Dan pasti selalu aku bawa salah satunya di tas aku kalau mau keluar rumah. Ketiga, dan yang paling penting, this Arizen Mesh Hoodie from Uniqlo UV Protection Collection. Aduh seneng banget, this is a wearable UV protection item. Dan makin seneng lagi karena melindungi tubuh kita dari sinar UV instantly and all day. By the way, bahannya tuh lightweight. It looks so chic, and now I can enjoy the sun to its fullest without having to worry. Karena udah pakai UV protection clothing dari Uniqlo. Get yours online or in stores. Hi friends, I'm so happy to announce that I am part of the Klar family. Dan bukan cuma sebagai brand ambassador, I am also a happy Klar user. Let me show you. Nah, Klar membantu aku mendapatkan senyum sempurna aku. And I really believe that a genuine smile that shows confidence, humility is so important and can really bring joy in other people's lives. So, I would love to see your smile. Aku pengen ngajak teman-teman untuk posting senyum sempurna kamu dengan Klar Aligner. Dan jangan lupa tag @klar.smile dan hashtag Let Your Perfect Smile Talk. Halo teman-teman, I want to give a little bit of an update. Jadi banyak banget yang nanyain soal my mentorship and scholarship program. Kak, gimana kabarnya? So here is an announcement. Jadi kemarin itu setelah aku membuka pendaftaran, kira-kira ada hampir 2.000 yang apply. Jadi banyak sekali. Thank you so much for applying and for your enthusiasm. Dan aku bersama juga dengan tim langsung mulai proses seleksi, and it was so hard karena teman-teman tuh beneran, aduh keren-keren deh kalian. Banyak banget anak-anak muda yang apply, yang potensi akademisnya sangat tinggi, tapi juga inisiatif yang kalian lakukan itu udah keren-keren banget di bidang-bidang kalian masing-masing. Ada yang udah entrepreneurial gitu, ada yang mungkin memulai social impact organization. Dan juga perspektif kalian itu benar-benar luar biasa juga gitu, senang banget ngebacanya. So thank you for those who applied. And so aku juga mau share di sini bahwa kita udah masuk ke seleksi tahap kedua. Jadi harusnya dari 2.000-an applicants itu ada 80-an yang mendapatkan email untuk
maju ke seleksi tahap kedua, and yeah, itu akan focus group discussion bentuknya, and I'll see you guys very soon for that. I'm just so grateful karena teman-teman udah meluangkan waktu untuk apply. I really just want to do this karena aku sendiri ngerasa banget impactnya sebuah komunitas di mana kita bisa saling sharing, kita bisa saling menginspirasi, saling mendorong satu sama lain untuk tumbuh. And I want to be that community of like-minded people, and I want to create that space for you guys in the program. So yeah, I mean ini awalnya sih 5 tahun yang lalu aku sempat bikin, dan that was really great. But aku belajar banyak banget dari proses itu karena aku ngerasa harus lebih terstruktur, harus lebih ada program. Jadi ya kali ini akan lebih baik mudah-mudahan, dan akan lebih impactful juga mudah-mudahan buat teman-teman. And yeah, thank you so much for applying. And buat teman-teman yang juga belum lolos ke seleksi tahap kedua, jangan sedih karena beneran yang apply banyak sekali, and there's only one of me. Jadi memang kita ada kuota. Terus selain itu kadang-kadang juga sebenarnya karena isu kelengkapan dokumen, atau misalnya ada juga sih penggunaan ChatGPT ya. Jadi sorry banget kita tidak bisa menerima gitu. So anyway, that's it for me. Thank you friends, and I'm just so excited for this program. I don't know what else to say. This is my update. Akan aku update terus ke depannya, and so stay tuned on Instagram. Bye. Di sini tuh aku akan melakukan winter driving, aka driving on ice, naik mobil Lamborghini, powered by Pertamina Fastron. Jadi it just goes to show Indonesia itu bisa banget gitu loh compete dan punya global partnership dengan kualitas dan standar yang sangat amat tinggi, dan aku ada rasa kebanggaan sendiri berada di sini representing Pertamina. I just have a lot of pride. Keren. Ya gue loh nih anak ternyata